बेड़ा लाजू छे बाबा नहीं बोलू भोग करू छे भात नहीं खाऊ झाड़ा लागू छे नहीं जाऊ मली फुला तीन घंटा 3 लाख हिटा मली फुला 3 घंटा 3 लाख हिटा तू बुढ़ा पड़ जी परिवार हो जे बहुत बहुत समय की पड़ हो जे बुढ़ा पड़ हिंद बना पड़ हो जे तारे पर पड़ पड़ हो जे कुछ दिया भाग जाओगे कुछ दिया भाग जाओगे मोहर पोछे बुढ़ा बुढ़ी ढोरा ढांडी मोहर पोछे मोनिया साल जगह किसा लगी जे दुदिया हो फल जा जे दुदिया हो फल जा जे
बेड़ा लाजुचे बेड़ा लाजुची सुलका सतरा बोले सतरा अबू विद्या जे जोना मारा सब विद्या जे हे दिल किसी ना तो दुनिया मोटो ना दीजे मोटो जोना ना दीजे मोटो जोना जोरा गोले मोला की चिरी बरती जोरा गोले मोला की चिरी बरती किना संतकला जाओ किना संतकला जाओ बोलते दुनिया ओ भाग जाते दुनिया ओ भाग जाते भाई कविता मंजरी भाई कनक बर्द भाई तो कविता मंजरी अतीत रे तुम कथा शुणी मो मन में दुख ही दुख हेले कौन करी मु ए मुहूर्त ना मो दिन रे खाई पारुची ना राति रे सोई पारुची सब तुम कथा मन पड़ जाए मते सही राति भाई सही राति ए नाच मंडप शोई मु तुम कथा भावे भाई हेले तुम कथा भाविता बेलक कहीं कि जानी मो मन रे जागृत हुई आउ तुमर से छोट भाई हर्षवर्धन से मध्य दांडर भिकारी द्वारे द्वारे बोली भिख मागुची हेले अतीत तुम कथा मन पड़ी कहीं जे भाई कहीं मु जाने ना मो जाने ना भाई कहीं तुम कथा मन पड़ुची मु कौन करी मु भिकारी भेष धारण करी ए चंद्र हास्य ए माणिक्यगढ़ को आसी मु भिकारी भेष धारण करुची भाई हाँ भिकारी भेष धारण करुची एठी पड़ी रही ए मंडप पर शोबी मोर बा किए अच्छी ना घर अच्छी ना द्वार अच्छी ना बापा ना माँ हाँ भाई एठी मु शोची भाई शोची एमिति भाग्य ताहार अछि पाई पाई आदि भाई गालुसी एमिति भाग्य ताहार अछि भाई पाई आदि भाई गालुसी ना बनी पारुची ना बनी पारुची खाए खाद रही दिन राति झुरुची एमिति दैव दूरे एमिति दैव दूरे निजुर धरे सुख भाति गला सुख सागरे 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 सुख
दुख जागरे दुख बाजिगला दुख जागरे दुख बाजिगला दुख जागरे दुख बाजिगला दुख जागरे କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ ବାରଣ କଲା କି? ନାଇଁ ବାବୁ ମତେ କିଏ ବାରଣ କରିବ? ମୁଁ ଜଣେ ଜାଣିବାର ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ଆଉ ବାପା ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ମାଣିକ୍ୟ ନଗରକୁ ପଶି ଆସି ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ବାବୁ। ଆଉ जो भिक मोठिक मिलला से गोटिक मो आनी मो एठी स्नापुर खाऊची भाई। आउ मोर परिचय बोली किछि नाही बाबू, किछि नाही। तुमे ठीक कहिछ अंकल। संपर्क संपर्क रक्त संपर्क से काहारी को अपनार पहकु पर करि दे पारे ना। तुम्हें ठीक कहिछ अंकल, तुम्हें ठीक कहिछ। ए माटी का संपर्क बाबू काहे की के जाने मो ए माटी मा संगे संपर्क कोन? मो भिक मागे एठी को द्वार द्वारे बोले पसी आसी की जे मो किछि जानि पारुनी। ठीक बुढ़ी आने जेमिति जाल रे फसी जाई ठीक सेमिति ना आगो को जाई पारुची ना पछ को फेरी पारुची। मोर निजर बोली केही ना हो केही नहीं। मिछ पुणी मिछ कथा कहूछ तुमे। तुमे सेठी बसी एकाकी नीरव रे कांदुथिल आ मते देखि चुप रहिलो काकी? को अंकल तुमर परिचय काजी देबाको हबो? मु किछि जानि नै बाबू। ओ जो थारी छुछा तारे मते काई की एते बड़ कथा कहउती मु किछि बुझी पारि। हेले बड़ भाई मु बड़ करिबी कोहड़ करिबी बड़ कर। अनेक दिन है मु देखी आसुचे आपण कार्य रे चली गले से गोटे फोटो को धरी पूजा करी चलती। बड़ भाई पूजा करी चलती। आमे स्वयं कख किए चली गले से फोटो को धरी कांदती। बड़ भाई कांदती। तुमे ठीक अनुमान करिछ नरेंद्र। से फोटो रे किछि ना किछि गोटे रहस्य अछि। हाँ बड़ भाई पचारिबा तांको। से फोटोटा देवी ना मानवी आमे जानिबा को हेबो। अंकल से फोटोटा काई? नरेंद्र से देखो से फोटोटा कोडी रखि जल्दी से। फोटो मोर नाही बाबू। तमे माने छ मु छोटारी मोको निंदा करूछ। से फोटो मोर नाही। हेले मु जानि पारुनी तमे मने काहे की एमती करूछ? ता कारण कोन? ता कारण कोन बाबू? कहू दे ता कारण कोन? भगवान रे कोकिरा बजा उड़े लीला दे जारी बरदा भगवान रे कोकिरा बजा उड़े लीला दे जारी बरदा दुख भाति गला दुख जागरे दुख भाति गला दुख जागरे दुख भाति गला दुख जागरे
ଦେଖେ ସେଟା ଦେବୀ ନା ମାନବୀ। ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେ ଦୁହେଁ ବୋଧେ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବେ ବଡ ଭାଇ। ଦେଖ ବଡ ଭାଇ ଆଣ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ଏମିତି ମନା କରୁଛ ବାବୁ? ଏତେ କଷ୍ଟ। କି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ। ଅତୀତରେ ବୋଧେ ରାଜା ରାଣୀ ହେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଏଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଏ ଫଟୋଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅଙ୍କଲ ତୁମେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେବ ନା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରି ପଚାରିବାକୁ ହେବ? ସମୟ ଆସିଲେ ପରିଚୟଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେବେ ବାବୁ। ଛୁଟାଟାରେ ଖାଲି କାହିଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାବୁ? ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଶୁଣ ଶୁଣ ବାବୁ, ମୋ ପରିଚୟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବାବୁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମାଣିକ୍ୟଗଡ କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ସେନା ସାମନ୍ତ ସହିତ ଏ କୁନ୍ତଳଗଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୁନ୍ତଳର ରାଜା ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲେ ଶେଷରେ ମାଣିକ୍ୟଗଡର ରାଜା ଆମର କର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ। ବାବୁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ସେହି ବେଳର କଥା ବାବୁ, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏ ଛାତି ଧରା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଥା ଆଉ କହିହେବନି ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ହାରିଯାଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ରାଣୀ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ସେତେବେଳକୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ 3 ମାସ। 3 ମାସ ବାବୁ ରାଜା ରାଣୀ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। କହିଥିଲେ ଏ ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କମଳରେ ରଖି ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏ ଭାଇ ଭାଉଜ ରାମ ଏ ପାପି ମୁଁ ଶେଷରେ ମତେ ଜେଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୋ ମନରେ ପାଳନ କରି ସେ ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ଭାଉଜ କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ହତଭାଗା ଭାଇ ଭାଉଜ ହେଲା ତୁମର କାକା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ମରଣ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ବାବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ଗୋଟେ ମିଛ ପରିଚୟ ନେଇ ଏ ଫାଲତୁର ପରିଚୟ ନେଇ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷିକାରୀରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି ବାବୁ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ସେ ଲୁହ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବିନି ଭାଇ, ସୁଝି ପାରିବିନି। কর্ণকেশরী তোর সাহস, এই কোষমুক্ত ছাড়িত তোর মারিলে তোর মস্তক শত ছিন্ন করিবি, তোর বংশ লাভ করিবি, ধরণী রক্ত বন্যরে প্লাবিত করিবি। অসুচি অসুচি কর্ণকেশরী মো তাতে ছাড়িবি, মো তার প্রতিশোধ দেবি, প্রতিশোধ। ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ରାଗରେ ପରା ରାମ ମରିଛି, ରାଗରେ ମାମୁ କଂସ ମରିଛି।
हेले तमे जमा रागीबाटा ठीक नह आसु सही समय आसु आमे समस्ते मिसी से राजा को उचित शिक्षा देवा अपना रागनी बाबू रागनी बाबू रागनी